السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده وأستعين به وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات أعمالي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال في الحديث الصحيح قال: إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وحج مبرور. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Selepas mengucapkan pujaan dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang telah dihantar untuk manusia, untuk kalian memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya mengenai amalan yang paling utama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah jihad fi sabilillah, berjuang fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah hajjun mabrur, haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah ja'alna min hadhihi al-ummah al-'azimah. والله خلق هذا الكون لهذا الإنسان، وخلق كل شيء لهذا الإنسان، وخلق كل شيء في هذا الكون له مقصد، وأعظم مقصد هو مقصد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن. الله جعل مقصدهم عظيم، ليس فقط العبادة ولا الإيمان ولا إقامة أوامر الله، بل العبادة والإيمان وإقامة العبادة بخلق الله إلى أن تقوم الساعة. هذه الأمة الله جعل لها شرف عظيم، ونيابة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل مسؤولية الدين ونشر هذه الرحمة في الأرض، وتكون هذه الأمة السبب للهداية ونزول الهداية من الله للخلق. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dalam kelompoknya umat yang agung, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia yang sangat besar dari Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta, menciptakan fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini adalah untuk kepentingan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu ada maksudnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan umat Muhammad ini untuk satu maksud yang besar, bukan hanya sekedar untuk ibadah, bukan hanya sekedar untuk iman kepada Allah, tapi umat ini telah dimuliakan oleh Allah, diberi kemuliaan. Di samping mereka diperintahkan untuk maksud yang besar, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan ibadah, mereka diberi tanggung jawab untuk meneruskan kerjanya Rasulullah SAW, menghidupkan ibadah, menghidupkan iman kepada hamba-hambanya Allah dari kalangan jin ataupun manusia. فأول ما أمر الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هو دعوة الإيمان، يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده وباليقين على الله وقدرة الله، وتوجه قلوبهم من الأسباب والمشاهدات التي خلقت لهم إلى الخالق. وهذه الأشياء والأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله، وما فيها من منفعة وما فيها من ضرر هو من الله.
الله الذي جعل فيها النفع والضرر، والله الذي يجعل في الضرر النفع وفي النفع الضرر، هو الذي ربى موسى في بيت فرعون، وهو الذي أنجى يونس وجعل له أنجاه في بطن الحوت، وهو الذي رزق إبراهيم عليه السلام في النار وأطعمه من الجنة 40 يوم وهو في النار لم تحرقه النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengajak umat ini, memerintahkan umat ini adalah untuk iman kepada Allah. Iman yang benar hanya kepada Allah saja, meninggalkan keyakinan kepada perkara-perkara yang tampak, kepada makhluk-makhluk yang mereka diciptakan untuk khidmat kepada jin dan manusia. Meninggalkan yakin kepada mereka, hanya yakin kepada yang menciptakan semuanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang berikan manfaat dan madarat. Semuanya yang mengerjakan, yang menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala kuasa menjadikan perkara yang manfaat menjadi madarat. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala juga berkuasa menjadikan perkara yang madarat menjadi manfaat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mendidik Nabi Musa dalam suasana yang madarat di rumahnya Fir'aun. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi Nuh di perutnya ikan di dasar lautan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makanan kepada Ibrahim alaihi salam di tengah-tengah api yang berkobar. Beliau diberi makan selama 40 hari makanan langsung dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. فالله جل جلاله ما جعل هذه الأمة أمة عبادة فقط، بل يسر لها العبادة من أجل الدعوة، وجعل لها القصر في الصلاة من أجل الدعوة، وجعل لها في السفر القصر، وكذلك الصيام تصوم ولا تفطر من أجل الدعوة وتصوم ليوم آخر. كل الرخص أتت من أجل الدعوة، من أجل هداية الخلق، وكل التيسير على هذه الأمة من أجل الدعوة. والله جعلها خير أمة بعد الأمم، وأفضل أمة وخير أمة، وتدخل الجنة بعد الأنبياء بسبب الدعوة ونيابة النبي صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan umat ini dengan kerja dakwah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan-keringanan pada ibadah, keringanan-keringanan salat boleh berqasar, puasa juga boleh berbuka kalau waktu safar. Ini semuanya, kata beliau, ini karena sebab untuk meringankan orang biar dakwah bisa ringan. Diberi keringanan-keringanan untuk ibadah karena dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita umat ini dengan kerja besar, kerja dakwah. Akhirnya umat ini dilebihkan derajatnya di sisi Allah melebihi umat-umat yang sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini dengan sebab dakwah. Akhirnya dimasukkan surga selepas para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pertama kali yang masuk surga adalah umat ini dengan sebab kerja dakwah, menggantikan kerjanya para nabi dan para rasul, menggantikan kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله جل جلاله جعل أعظم ركن وأول ركن من أركان الإسلام، وبه يقوم الإسلام ويصح الإسلام ويكون النور والهداية، هو ركن الإيمان واليقين على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tiang yang utama, yang pertama, yang dengan sebab tiang itu amalan-amalan menjadi bercahaya, amalan-amalan diterima oleh Allah, adalah rukun yang terpenting, tiang yang terpenting, yaitu keyakinan yang benar kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah jalla jalaluh fil Qur'an al-'azim lam yadhkur ibadat al-anbiya ولا عبادة الأمم السابقة، بل ذكر الدعوة والجهد والصبر على الأذى من أجل هداية الخلق، وذكر عظمته
وذكر الآخرة والجنة والنعيم والغيبيات كلها في القرآن، حتى المسائل كانت قليلة في القرآن. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jarang atau bahkan tidak menyebutkan ibadah-ibadahnya umat-umat yang sebelum kita. Ibadahnya para nabi dan para rasul tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah kerja dakwah mereka. Kerjanya dakwahnya para nabi disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an mengenai keagungannya. Keagungannya Allah, cerita mengenai surga, mengenai neraka, cerita mengenai perkara-perkara yang gaib yang perlu diyakini. Jarang sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan masail ataupun ibadah dalam Al-Qur'an, menunjukkan agungnya kerja dakwah. فالذين آمنوا بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، الذين آمنوا وصدقوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا الله والرسول وجاهدوا من أجل إعلاء كلمة الله وقاموا بالدعوة، الله رضي عنهم وأرضاهم ونصرهم الله ضعاف والله قواهم، أقلة الله كثرهم، جياع الله أطعمهم. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada para sahabat. Mereka orang-orang yang telah ikut kepada Rasulullah SAW, iman kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Mereka orangnya sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti kekuatannya orang-orang banyak. Mereka adalah orang-orang lemah, tapi Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang kelaparan, Allah memberikan makan kepada mereka dengan sebab mereka mengikuti, mencintai dan berjuang dan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله عز وجل نصرهم الله سبحانه عز وجل في بدر، وأنزل معهم الملائكة تقاتل، ملائكة الرحمن 1000 من الملائكة مسومين، وهما قلة والمشركين كثرة، وليس عندهم السلاح ولا عدة، ولكن الله نصرهم لإيمانهم. Dengan sebab imannya para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah tolong mereka dalam pertempuran Badar. Mereka jumlahnya hanya sedikit, senjatanya sangat sedikit, persiapannya sangat sedikit, jumlah mereka sedikit melawan jumlah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan malaikat-malaikatnya, Malaikatur Rahman, yang berjuang berperang bersama mereka. 1000 malaikat yang dengan tanda khusus mereka datang bersama ahli Badar untuk berjuang bersama mereka. Allah telah tolong mereka dengan sebab iman mereka. Wa mu'jizatul anbiya Allah ja'alaha li hadhihi al-umma lis-sahaba karamah, li'annahum qamu 'ala al-maqsad 'ala niyabati ar-rusul bal 'ala juhd an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu wa ardhah, Abuna Ibrahim al-Khalil في النار رمي ولم تحرقه النار، وفاز من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو مسلم الخولاني، هو في اليمن أوقدت له النار عند النعسي الذي ادعى النبوة، ثم قال له تؤمن بي بأني رسول وتكفر بمحمد، فقال لا إله إلا الله آمنت بالله محمد رسول الله، وأدخل النار ولم تحرقه النار. وضمه عمر بن الخطاب عندما أتى المدينة وقال الحمد لله الذي جعل من أمة نبينا محمد من جعل معجزة الأنبياء كرامة. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini dengan macam-macam kemuliaan. Di antaranya mukjizat-mukjizat yang dulu diberikan oleh Allah kepada para nabi, diberikan pada umat ini sebagai keramat. Dulu sebagai mukjizatnya Nabi, untuk umat ini sebagai keramat. Sebagian umat, bagaimana telah diceritakan di zamannya Sayyidina Umar, ada seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau datang ke Yaman untuk satu urusan di sana, untuk dakwah di sana. Maka beliau ketemu dengan orang yang mengaku Nabi di sana, namanya An-Na'si. Maka dia ditangkap oleh Na'si, dipanggil. Diberitahu, kufurlah kamu dengan
Muhammad, kufurlah kamu dengan Muhammad, percayalah aku sebagai nabi. Maka Abu Muslim tidak mau. Beliau mengatakan, aku tetap iman kepada Allah dan dengan Muhammad. Maka Na'si marah, akhirnya dia menyuruh prajuritnya untuk mengobarkan api unggun. Maka Abu Muslim dimasukkan dalam api unggun itu. Begitu dimasukkan api unggun, tidak membakar dia pun walaupun sedikit. Maka akhirnya beliau selamat dan datang ke Madinah menemui Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar merangkul beliau. Sayyidina Umar mengatakan, alhamdulillah yang telah menjadikan mukjizatnya para nabi sebagai karomah bagi umat ini. Yang telah menjadikan mukjizatnya para nabi sebagai keramatnya umat ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, عندما كان في جيش للبحرين لفتح البحرين، الله سبحانه عز وجل أبو القاسم عندما كان قائد الجيش، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه له الحديث يقول عندما أتينا البحرين البحر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان قائد الجيش، ويروي عنه أبو هريرة وكان معهم يقول عندما أقبلنا على البحر أخذوا السفن المشركين وليس معهم سفن والبحر أمامهم، فقال أبو العلاء رضي الله عنه وارضاه يا مجيز أجزنا بسم الله، فعبروا البحر. يقول أبو هريرة لم يمتل خف ولا حافر، بل يقول العلماء أنهم مشوا على البحر. موسى عليه السلام وقومه الله جعل لهم طريق بالبحر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله مشاهم على البحر من أجل الدعوة وهداية الخلق. Allah. Karena sebab dakwah dan sebab untuk memikirkan hidayah untuk umat ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan macam-macam keramat yang dulu sebagai mukjizatnya para nabi untuk umat ini. Bagaimana Abu Hurairah telah bercerita bahwa beliau bersama pasukan yang dipimpin oleh Al-Ala ibn al-Hadrami untuk menuju negeri Bahrain yang melewati lautan. Maka beliau bersama pimpinannya pergi untuk menyeberang lautan. Ternyata orang-orang di sana menyembunyikan perahu-perahunya, menjauhkan perahu-perahunya, akhirnya sahabat gak bisa nyebrang. Akhirnya Al-Hadrami bilang dan target kepada pasukannya untuk bareng-bareng doa. Kemudian beliau bilang, ya Mughith ajizna, wahai zat yang maha menolong, seberangkanlah kami. Kemudian beliau bilang pada pasukannya, bismillah, nyebrang semua. Akhirnya mereka nyebrang di atas lautan. Abu Hurairah bercerita, wallahi kaki-kaki kuda, kaki-kaki unta tidak basah bawahnya, tidak nempel air, di atas air. Maka para ulama mengatakan, kalau dulu Nabi Musa dengan kaumnya, mereka melewati lautan dengan dikeringkan dulu lautan baru nyebrang. Tapi ini umat Muhammad dengan sebab dakwah dan mikir hidayah, mereka bisa nyebrang lautan langsung di atas lautan tanpa perlu dikeringkan. Wa Isa alaihi salam bi amri Allah yuhyil mauta, wa min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam من الله جعل منهم من يحيي الموتى بأمر الله نصرة من الله. عجوز هاجرت وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولدها الوحيد وهي كبيرة في السن، فعندما وصلت وكانت مع النساء وابنها الوحيد مع الصحابة إذا هو مات، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدها مات، فقال هلا أخبرتموها؟ فأخبروها، فأتت حتى أتت عند ولدها وهو ميت، فدعت الله يا الله أنا هاجرت من أجل دينك وإيمانا بك وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولدي الوحيد يا الله، وإن مات يقول المشركين يا ربي أنه عقابا من الآلهة وعقابا من الأصنام الذي تركتها من أجلك، اللهم يا الله إنك على كل شيء قدير، فاحيي ولدي ولا تشمت بي الأعداء. فالله أحيا ولدها نصرة من الله
لأنها مؤمنة بالله ومؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله على كل شيء قدير فالله أحيا ولدها وعاش بعدها. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izinnya Allah. Maka di umat ini ada juga yang diberi keramat begitu itu. Bagaimana telah diceritakan, ada seorang perempuan yang hijrah, orang perempuan yang sudah tua umurnya. Dia hijrah bersama anaknya. Kemudian begitu sampai ke Madinah, anaknya bersama para muhajir yang laki-laki, beliau bersama wanita, maka anaknya mati. Maka begitu anaknya mati, para sahabat sudah menyiapkan penguburannya, maka Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, apa ibunya nggak perlu diberitahu? Maka akhirnya oleh para sahabat ibunya diberitahu bahwa anaknya mati, anak laki-lakinya mati, dan ini anak laki-laki al-wahid yang tunggal, hanya dia saja dia punya. Maka ibunya datang dan menangis, ya Allah, saya ini mukmin, saya ini hijrah karena agama engkau, saya ini datang ke Madinah hijrah karena agama engkau, karena iman kepada engkau, karena iman kepada Rasul engkau. Ya Allah, engkau kalau tidak menghidupkan anak saya, nanti orang-orang musyrikin akan bilang dia ini telah kualat kena azab dengan sebab meninggalkan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan karena engkau. Ya Allah, hidupkah anak saya, fala tusmit biyal a'da, jangan sampai musuh-musuhku senang dengan sebab musibah yang datang kepada aku ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah tolong perempuan tadi dengan sebab doanya, dengan sebab imannya, hijrah dengan Rasulullah SAW, maka anaknya hidup lagi. Bahkan bukan hidup lagi dan lama, sampai ibunya wafat, anak itu masih terus hidup selepas kematian ibunya. Bahkan dalam riwayat yang lain, selepas hidup langsung ikut makan bersama sahabat-sahabat yang laki-laki di majlis itu juga. Walakin hadha al-iman كذلك عدم وجود الإيمان خطير جدا. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون الفجر وما يتخلفون على الصلاة ولا يتخلفون عن الغزوات وما تخلفوا عن غزوة، ولكن ليس الإسلام كاملا في حياتهم، يصومون ويؤدون أركان الإسلام إلا ركن الإيمان ليس عندهم وهم المنافقين فكانوا في الدرك الأسفل من النار. Allah. Iman ini perkara yang sangat penting para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bagaimana khawatir kita ini ternyata belum punya iman. Kita harus khawatir begitu itu. Dulu di zaman Nabi ada orang-orang yang sholat bersama Nabi, juga ikut berjuang bersama Nabi, juga mereka ikut program-programnya Nabi, bahkan tidak pernah terlambat dari perjuangan-perjuangan, tapi hati mereka belum ada iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala janjikan mereka akan dimasukkan di neraka yang paling bawah, fid-darkil asfali minan nar. Siapakah mereka? Yaitu orang yang dalam hatinya belum masuk iman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzu billahi min dzalik. Semoga Allah yahfazna wa iyyakum wal muslimin. Dan orang Islam semuanya dari ini ternyata enggak punya iman, amal-amal ternyata tidak didasari atas iman. Fal muslimin idza yaqumun ala juhd al iman wa huwa ad-da'wa ila Allah wa da'wat al iman wal yaqin yahya al-din kamilan wa yakun ad-din fihi ar-ruh wan nur wal athar فيكون السبب لهداية الخلق ويكون سبب رحمة الله لهم ونصرة الله لهم وتأييد الله لهم وتمكين الله لهم في الأرض، لأنهم لا يريدون علوا ولا فسادا، يريدون الرحمة والهداية، يريدون الآخرة، يريدون رضا الله، يريدون السعادة للخلق. Orang ini kalau ada usaha iman, usaha dakwah iman, usaha menjaga iman dia, maka agama dia akan sempurna. Kalau amalan-amalan semuanya tanpa ada iman, semuanya tadi tidak diterima.
Jadi kalau ada kerja dakwah dikerjakan dengan benar, maka akan sempurnalah rukun agama. Rukun yang terbesar ada, yang lain-lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ada kerja dakwah istiqomah, maka dia sendiri akan jadi dapat hidayah dan akan menyebabkan orang-orang lain dapat hidayah. Akan ada turun rahmat kepada mereka, pertolongan Allah datang kepada mereka. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka pengatur-pengatur dunia ini. Mereka tidak menginginkan untuk orang-orang di dunia ini kecuali rahmat, kecuali kebaikan-kebaikan saja. Tidak menginginkan keburukan, kerusakan ataupun kesombongan di muka bumi. Alhamdulillah alladzi akramna wa iyyakum wa akram al-ummah fi hadha az-zaman wa hadhihi al-fitan wa hadhihi ash-shahawat. أكرمنا بإحياء جهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وإحياء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء دعوة الإيمان واليقين في الأمة حتى تكون لها النصرة وتنزل عليها الهداية وتكون سبب للهداية في العالم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman akhir, zaman rusak, zaman fitnah. Allah muliakan kita dengan kerja iman, kerja menghidupkan usaha iman. Ini adalah satu usaha besar. Kalau dikerjakan, kita kerjakan dengan benar, maka umat ini akan ditolong oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Bukan itu saja, akan jadi asbab hidayah untuk orang-orang lain juga. فالصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأمة لم يكونوا فقط العرب، بل كانوا من قريش وكانوا من العرب العاربة والعرب المستعربة، وكان كذلك من الحبشة بلال رضي الله عنه وارضاه، وكان من الفرس والعجم سلمان رضي الله عنه وارضاه، وكان من الروم كذلك ومن الغرب صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه. وكلهم انتشروا في الأرض ونشروا على كلمة الله وعلموا مقصدهم هو نيابة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله، فالله نصر بهم الدين ونشر بهم الدين. وكذلك هذه الأمة كلها إذا تقوم على الدعوة وتقوم بالمسؤولية الله ينصرها ويجمع شملها كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الكرام رجالا ونساء شبابا وشيبا. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sahabat ini dari macam-macam bangsa, bukan orang Arab saja. Ada sebagian orang Quraisy, ada sebagian orang Arab asli, ada sebagian Arab musta'arabah, Arab yang karena dijajah orang Arab tidak asli, mereka pun akhirnya berbahasa Arab. Ada yang memang orang-orang ajam, seperti Bilal dari Habasyah, dari Ethiopia. Begitu juga ada yang dari Persia, Salman Al-Farisi. Ada yang dari Eropa, Suhaib Ar-Rumi. Macam-macam bangsa telah berkumpul di zamannya Rasulullah SAW. Mereka telah ambil kerja dakwah. Mereka menyebarkan agama ke seluruh alam. Kemana-mana mereka menyebarkan agama. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebab tersebarnya agama. Allah tolong mereka, Allah bela mereka, dan Allah bela orang-orang yang mengikuti mereka. Begitu juga kalau umat ini dari berbagai macam jenisnya, kemudian mereka ini ambil kerja usaha dakwah ini lagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan umat ini mirip seperti umat-umat yang awal, akan dirukunkan lagi, akan dibela oleh Allah lagi, akan diberi macam-macam anugerah seperti yang dulu telah diberikan kepada umat yang awal, umat yang telah ambil kerja dakwah menyediakan hidayah ke seluruh alam. Allah Azza wa Jalla كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فأنزل الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم فقال الصحابة من هم يا رسول الله فأشار إلى سلمان من هم الذين منا ولما يلحقوا فقال أشار إلى سلمان رضي الله عنه وارضاه وقال رجال من هؤلاء لو كان الدين في الثريا لأتى به رجال من هؤلاء وفي رواية ولو كان الإيمان في الثريا
لأتى به رجال من هؤلاء. فيقول المفسرون وأهل العلم أنهم الأعجام الله عز وجل ينصر بهم الدين. والله سبحانه عز وجل في هذا الزمان محمد الياس رحمة الله عليه هو جدد وأيقظ هذه الدعوة، وأيقظ بالمسلمين مسؤوليتهم ووظيفتهم، وأقامهم وذكرهم بهذه المسؤولية العظيمة، حتى الله سبحانه عز وجل نشر الخير هذا في هذا العالم قبل 50 أو 60 سنة. كل هذه الهداية بإذن الله في صحيفته، لأن الله جعله من المجددين للدين والإيمان والإسلام رحمة الله عليه. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, beliau membaca salah satu ayat dari surat Jumat, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ada kalangan umat ini orang-orang yang lain, orang-orang akhir dari kalangan umat yang mereka belum pernah ketemu dengan umat-umat yang awal akan dipilih oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan, untuk menyebarkan agama. Maka para sahabat yang hadir di situ tanya pada Rasulullah, siapa maksudnya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim? Orang-orang yang belum ketemu dengan kami itu siapa maksudnya? Maka Rasulullah SAW waktu itu Salman ada di situ, menunjuk ke arah Salman. Mereka adalah dari kaumnya Salman itu. Seumpama agama ada di bintang Suraya, bintang yang jauh di langit sana, tentu kaumnya Salman ini akan datang membawa agama itu, akan diambil oleh orang-orang dari kaumnya Salman. Maka para mufassirin mengatakan ini adalah fadilah untuk orang-orang non-Arab, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan pilih mereka juga untuk menjadi penyebar-penyebar agama. Maka para hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 60 atau 70 tahun yang lalu ada orang dari India bernama Muhammad Ilyas rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala telah pilih beliau untuk menggerakkan umat, mengingatkan umat untuk mengambil tanggung jawab kerja agama ini lagi, untuk bergerak lagi seperti pendahulu-pendahulu mereka. Maka akhirnya beliau bergerak menggerakkan orang, terus menyebarlah fikir-fikir kebaikan dengan asbab beliau ke seluruh alam. Berjuta-juta manusia jadi baik dengan sebab fikir beliau. Maka ini semuanya kebaikan-kebaikan yang wujud dengan sebab gerak beliau ini yang awal, semuanya masuk dalam catatan amalan kebaikan beliau. Karena beliaulah yang pembaharu, beliaulah yang pertama kali ngawal-ngawali fikir itu. Maka semua kebaikan yang terjadi selepas itu beliau mendapat bagiannya dengan sempurna. فإن شاء الله نذكر بعض الأحوال من أثر الدعوة بإذن الله في بلاد العالم. أولا فأثرها إن شاء الله بعض الآثار وبعض الأحوال، لأن الوقت لا يتسع، ولكن إن شاء الله نذكر بعض الأحوال مثلا في بلادنا. Saya akan cerita beberapa kartu jari perubahan-perubahan kebaikan terjadi dengan sebab dakwah di macam-macam negeri. Waktunya sempit, nggak sempat saya cerita yang kartu jari yang banyak. Saya akan cerita perubahan yang terjadi di negeri kami, di negeri Saudi. فالحمد لله عندما قامت الدعوة والله قيض لها من يجتهد ويقوم بجهد الإيمان وإحياء جهد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإيمان والتحرك والتضحية لهذا الدين، فكثير من المسلمين سواء علماء أو عامة لم يعرفوا هذا الجهد أو الدعوة، فقط الصلاة والعبادة وتعلم العلم وتعليم العلم فقط، ولكن الدعوة قليل. ولكن الحمد لله من الأحوال واحد من العلماء استعد أن يخرج مع الأحباب، يريد أن يرى إيش أحوال هؤلاء الناس، فهو ذهب معهم فقط حتى يرى إيش دعوتهم هذه، كيف ترتيبهم. فعندما ذهبوا للإمارات وخرجوا من الحدود السعودية وهم في الطريق كان المسافة ليس في محطات بترول، فانتهى البترول من السيارة، فقال مسؤولهم وأمير السنة الآن نصلي وندعو الله. فهذا العالم قال إيش كيف يصلون؟
يصلي يدعو الله، هو ما صلى، جلس ينظر إليهم، فليس حولهم أحد، خط طويل ومهجور ليس في أحد، فصلوا وتوضوا وصلوا ولجوا إلى الله ودعوا الله. وأثناء التسليم إذا رجل مع سيارة ومع بترول يأتيهم ويقول أنا الآن راجع ومعي بترول، يمكن ما المنفذ السعودي ما يجعلوني أخرج بالبترول، أنا لا أحتاج هذا البترول، إذا تحتاجون أنتم خذوه. فالله نصرهم، فرأى نصرة الله عز وجل، سألوا الله فالله يستر. هذا شيء بسيط. Allah Akbar. Ini cerita keadaan Saudi secara umum. Alhamdulillah orang-orang sholat, orang-orang mengerjakan ibadah-ibadah, puasa, suasananya begitu itu. Tapi jarang sekali yang punya fikir mengenai dakwah. Dari kalangannya orang awam ataupun kalangan tokoh-tokoh ilmu. Tidak ada yang pikir gerak, pikir korban untuk memikirkan umat, sedikit sekali. Maka saya cerita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pilih beberapa orang untuk kerja dakwah ini. Kerja mengajak orang kepada hidayah, mereka korban untuk itu. Allah pilih beberapa orang, mereka gerak. Akhirnya suatu hari ada seorang alim yang dia siap ingin keluar bersama jamaah tersebut. Niatnya bukan keluar ingin melihat tertibnya jamaah khurut itu seperti apa, ingin melihat ikut-ikut nimbrung bersama mereka. Maka akhirnya jamaah ditaskil untuk ke negeri Imarat. Mereka naik mobil, tengah jalan bensinnya habis. Sedangkan di situ itu jalan masih panjang, belum sampai ke Imarat lagi dan pom-pom bensin tidak ada. Maka akhirnya amir jamaah, amirus sunnah, amir untuk menghidupkan sunnah, dia bilang pada makmur-makmurnya, sekarang sholat tawajuh kepada Allah, minta bensin kepada Allah. Maka si orang alim tadi heran, bensin habis, sholat, doa, ini apa ini? Maka mereka terus sholat, doa, gitu, sholat, doa. Tiba-tiba ada mobil menghampiri mereka, mobil yang mau kembali ke Saudi. Mobil tadi orangnya turun, saya ini mau pulang ke Saudi, saya masih bawa kelebihan bensin. Kalau saya bawa ke Saudi mungkin bagian pemeriksaan di sana nggak boleh. Kalau kalian perlu ini saya beri, saya nggak perlu ini, nggak bisa dibawa masuk ke negeri saya. Akhirnya orang alim tadi lihat dengan mata kepala sendiri ada masalah, mereka sholat, nusratullah datang. Maka akhirnya selesai masalah. هذا العالم تأثر كيف اليقين على الله واللجوء إلى الله، كم نحن غافلين عن هذا الأمر وعن حقيقة الصلاة. Maka orang alim tadi sangat terkesan. Maka beliau merasa bagaimana lalainya kita ini dari sholat, dari kembali kepada Allah kalau ada masalah-masalah. Bagaimana kita telah melalaikan dan melupakan kehebatan dan keagungannya sholat. وصار من المجتهدين في الدعوة من فضل الله عز وجل. Artinya beliau ini menjadi fikirman dakwah di sana. Termasuk fikirman dakwah di sana. نعم. وكذلك يعني أنا أذكر بعض الأحوال في إندونيسيا، لأني أنا خرجت قبل 17 سنة، سنة 91. Saya juga akan menyebutkan sebagian kartu jari di Indonesia. Saya pernah keluar di sini 17 tahun yang lalu, waktu 91 di Indonesia. 40 يوم. Saya keluar 40 hari waktu itu, tahun 91. 6 أنفار. Kita 6 orang. فعندما أتينا أول ما أتينا كبنجرك في جاكرتا المركز. Kita datang ke Bonjuruk pertama, Jakarta. كان مسجد صغير. Waktu itu masjidnya kecil sekali, 17 tahun yang lalu ke Bonjuruk kecil sekali. وكان يعني في ذي الفقار رحمة الله عليه والشيخ يعني فردوس وقليل جدا رجال كبار في السن. Dan waktu itu yang ada Pak Zulfakar rahimahullah, Pak Jaja dan beberapa orang kecil-kecil, orang-orang yang sudah sedikit sekali orang yang sudah tua-tua. وكان المساجد في ذاك الوقت كذلك وشكلنا لجاوة الوسطى وتنبورو. Kita ditaskil ke Jawa Tengah dan juga ke Temboro. Tahun 91 saya sudah datang ke Temboro. كان المساجد صغيرة. Dulu masjid di Temboro ini kecil-kecil juga.
Dulu di Jawa Tengah juga kecil-kecil. والناس قليل الصلاة. Sedikit orang yang sholat. وكان النساء فيهم الخير ولكن ليس الحجاب. Masya Allah, dan para wanita alhamdulillah baik-baik juga tapi nggak mau berhijab waktu itu. كانت تسوق الموتر سيكل غير محجبة وعندما يقول الأذان الله أكبر هي يكون الحجاب بالشنطة تأخذ الحجاب وتلبس ويصلون خلفنا مباشرة. Allah. Kita melihat wanita-wanita naik sepeda motor nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung, kerudungnya diletakkan dalam tas. Begitu dengar azan langsung mampir ke masjid, sholat di masjid pas di belakang kami langsung. وعندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله هي تأخذ الحجاب وتضعه في الشنطة وتركب الموتر. Selesai salam, kerudungnya masukkan tas lagi, naik sepeda motor tanpa kerudung lagi. وعندما أتينا هنا في طنبورو كان وقت محمود رحمة الله عليه أبو الشيخ وكان استقبالنا كذلك الشيخ عزيران وكذلك كان الشيخ محمد بن طاهر هو معنا في الجولات. وعندما أتينا مسجد المركز ليس هذا، كان مسجد صغير ومقابل كنيسة كبيرة لكن ما فيها أحد. Alhamdulillah. Kita datang ke sini waktu itu Kiai Mahmud masih ada dan saya disambut oleh beliau dan oleh Syekh Uzairan dan Syekh Nur Tahir ikut jaulah juga dengan kami, dan waktu itu markasnya masih kecil di mana di sana dan dekat dengan gereja. Perasaan beliau gerejanya besar. Alhamdulillah sekarang gerejanya kita dengar kosong, beliau senang. ولكن الآن الحمد لله عندما أتينا الله أرانا أثر الدعوة والجهد. Kita datang, kita lihat bagaimana barokahnya dakwah dan barokahnya usaha dakwah ini di tempat ini. ودعاء المخلصين وتضحياتهم. Allah, para dai-dai yang ikhlas dan pengorbanan mereka kita lihat ini. ما شاء الله 5,000 طالبات وطالب العلم ويخرج لسنة 190 كل سنة ويخرجون ل4 شهور. وكذلك جاكرتا عندما أتينا وجدنا المسجد كبير وطابقين ما شاء الله ومكان للضيوف وكذلك كل الذي في المسجد شباب. Allah. ما شاء الله. Kita lihat Temboro masa santrinya jadi 5.000 lebih, kemudian juga banyak orang-orang keluar 1 tahun lebih 100, juga orang-orang keluar 4 bulan. Terus juga waktu kita sampai di Jakarta, Masya Allah, markasnya besar, tingkat 2, ada tempat untuk tamu juga, dan sekarang pemuda-pemuda juga banyak di markas. Dulu tua-tua, sekarang muda-muda banyak. Hada fadl min Allah azza wa jalla. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu idza nukthir Allahu akthar. Idza najtahid akthar Allah ya'tina akthar wa yansurna akthar. Kalau kita usaha lebih banyak lagi, Allah akan memberi lebih banyak lagi melebihi usaha kita. ويحيي الدين في أنفسنا وبيوتنا وأزواجنا ويكون سبب للهداية في العالم. Dan akan menghidupkan agama diri kita, pada diri kita, keluarga kita, dan akan menjadikan kita asbab untuk hidupnya agama di seluruh alam insyaallah. فهذا فضل الله عز وجل. Ini karunia Allah. أنا نذكر كذلك يعني في أوروبا في إيطاليا خرجنا في إيطاليا. Saya juga pernah keluar di Italia. فهذا قبل سنين يعني يمكن 10 سنين أو كذا. 10 tahun yang lalu. فعندما خرجنا في إيطاليا نزور المسلمين حتى هذا المسلم كيف يقوم على الدين ونيابة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سبب للهداية. فكنا ما نعرف المسلمين، ما نعرفهم إلا بالشعر الأسود فقط، أما حياتهم مثل النصارى. Maka kita ke sana cari orang-orang Islam di sana, ingin ngajak mereka untuk bangkit lagi, ambil kerja usaha agama, ambil tanggung jawab ini, ngamalkan agama lagi. Kita sampai ke sana, kita tidak tahu orang Islam yang mana, kehidupannya sama semuanya. Jadi kita kira-kira orang yang bukan orang Eropa, orang yang rambut hitam, ini insya Allah orang Islam. Target kita itu orang-orang yang rambutnya hitam, maka kita datang. وكانوا الذين يقومون بالدعوة والذين في نصرتنا السنة في حياتهم كأنك في المدينة، عليهم العمامة والسنة في حياتهم والنور في وجوههم.
أيوة ذاك الوقت الذين ناصرونا كانوا خرجوا. Orang-orang yang menusrah kami, ini sudah kartun-kartun di sana, masya Allah. Mereka ini di suasana Eropa, pakai surban, pakai jubah, seakan-akan wajah mereka bercahaya, seakan-akan mereka ini para malaikat. Mereka nusrah kami. Sudah ada kartun juga di sana sebutan yang lalu. ومن الأحوال أن أتينا مسجد هو فيه ناس صالحين يصلون في المسجد وحفظ للقرآن وهم المغرب العربي، ولكن حياتهم كذلك ليس فيها الدين، الأشكال مثل النصارى. Kita datang ke satu masjid termasuk Kargojari di sana. Sana ada orang-orang soleh sholat di sana, orangnya hafal Al-Quran, orang-orang dari Maroko. Pokoknya dari Maroko. Jadi mereka ini walaupun hafal Al-Quran karena tersuasana dengan suasana Eropa, wajah mereka, badan mereka persis seperti orang-orang Nasrani juga. Tidak ada bedanya pakaiannya. Ya. وكانوا 7 هم يقرؤون كل يوم جزء، يقرؤون جزء، وكان المسؤول عنهم هو رجل كبير هو حافظ، هو يقرأ وهم يقرؤون بعده القرآن، يراجعون القرآن. Mereka ada 7 orang, mereka untuk menghafalkan Quran, murajaah Quran, ada syekhnya yang tua satu yang memimpin itu. 1 juz gantian di masjid itu di Italia. والحمدلله لو وفقنا زرناهم ثم أتوا عندنا وطلبوا منا أن نأتيهم، والحمد لله صار البيان، مع أن الذين في المسجد لا يريدون البيان أو دعوة الأحباب، ولكن المسؤول عليهم هو قرأ بسرعة ثم جعل الأحباب يبينون، واستعد وخرج معنا هو ومعه واحد، وصار يبكي. خرج يوم واحد فقط، يومين معنا خرج وهو يبكي بالبكاء الشديد ويقول كيف حياتي قبل هذه الدعوة، وصار عنده الفكر وخرج في سبيل الله وأخرج من في المسجد معه. Ringkas cerita, akhirnya kita ziarah pada sesepuhnya tadi, yang sesepuhnya orang 7 tadi. Kita ziarah, akhirnya dia terkesan, akhirnya dia datang pada kami dan minta kepada kami untuk ziarah dia. Akhirnya kita ziarah, ringkasnya beliau memutuskan nanti bayan. Sedangkan teman-teman yang 7 itu sebenarnya belum ingin bayan. Akhirnya kita bayan di situ, lepas bayan di situ, beliau baca Qur'annya cepat biar semua murid-muridnya tadi bisa dengarkan bayan. Lepas dengar bayan, beliau dengan satu temannya siap keluar. Akhirnya keluar dengan kami 2 hari. Beliau selepas keluar nangis dan beliau bilang pada kami, ternyata hidup ini belum benar, bagaimana kehidupanku yang dulu sebelum dakwah ini ternyata belum benar semuanya. Maka beliau akhirnya meneruskan keluarnya. وهو تأثر بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال جهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله والتعليم والتعلم والعبادات والخدمة وإحياء السنن. هو تأثر. Beliau terkesan sekali dengan tertib dakwah, ta'allum, taklim, zikir ibadah, khidmat, kemudian menghidupkan sunnah waktu keluar itu. Beliau terkesan sekali. واستعد للخروج سبيل الله. Akhirnya siap keluar dia, akhirnya keluar. وكثير الله هداهم، وكذلك غير المسلمين هم أتونا وأسلموا. Masya Allah. Dan juga pengalaman kami di Italia, orang-orang non muslim pun datang kepada kami dan kemudian masuk Islam di depan kami. نختم يعني بقصة فقط. يعني هذا رجل من العرب، وكان هذا الرجل يعني مغني. Ada seorang Arab yang dia ini pekerjaannya penyanyi, mughanni. ولكن الله بركة هذه الدعوة الله هداه. Akhirnya dengan sebab dakwah Allah berikan hidayah pada beliau. وحفظ كتاب الله. Akhirnya jadi hafidz Quran. Penyanyi dulunya ikut dakwah, kemudian jadi hafidz Quran. وحافظ على القراءات 7. Kemudian bukan hanya hafal Quran, juga hafal qiraah 7. وصار يجتهد في الدعوة في أوروبا في العالم. Ini dia jadi fikirmen dakwah, kerja dakwah sampai pergi ke negeri-negeri Eropa untuk dakwah. هذه الأحوال أنا أخذتها منه شخصيا. Ini Kargojari ini saya ambil langsung dari penyanyi itu, tidak ada perantaranya.
فيقول كان يوم من الأيام هو مسافر للدعوة في أوروبا Suatu hari beliau على الطائرة safar dengan pesawat di Eropa untuk dakwah. وكان له كرسي وكرسي آخر كان فيه نصراني جلس جنبه. Beliau duduk, di sampingnya ada orang Kristen duduk di samping beliau waktu di pesawat itu. وهذا النصراني هو كذلك داعي رهبان يدعو للنصرانية. Dan Nasraninya itu ternyata Nasrani dai ini, Nasrani karbon juga ini. Ngajak orang pada Nasrani. فهو تعرف عليه. Maka Nasrani tadi تعارف. Dua-duanya kenalan. فقال له أنا رهبان أنا أدعو إلى النصرانية. Dia bilang saya ini adalah pendeta Nasrani dan ngajak kepada agama Nasrani. وأنا أسافر من أجل نشر النصرانية. Saya ini khurut untuk menyebarkan Nasrani saya. وأنا أسمع عندكم المسلمين عندي سؤال أريد أن أسألك أنت من المسلمين فعندي سؤال أريد أن أسألك. المسلمين يقولون بركة بركة ما هذه البركة إيش مقصد بركة؟ Ya, saya ini dengar atau melihat kamu sepertinya orang Islam. Saya ingin tanya mengenai Islam pada kamu. Apa yang ditanyakan? Maka pendeta tadi bilang, saya tanya orang-orang Islam itu sering bilang barokah, barokah. Apa maksudnya barokah? Kata pendeta tadi. فقال الشيخ يقول ما كيف أرد عليه هو ليس مؤمن بالقرآن ولا بالحديث فالله سبحانه عز وجل شرح صدره وفهمه قال له أنتم عندكم كلاب في بلادكم وتربون الكلاب قال نعم وتحافظون على الكلاب قال نعم وقال له كذلك عندكم البقر وعندكم الغنم في بلادكم قال نعم ولكن البقر والغنم تذبحونها قال نعم وقال يعني الغنم يعني الغنم والبقر تلد البقرة في السنة مرة واحدة والغنم كذلك يمكن مرة أو مرتين وتلد بس واحد أو اثنين وأنتم تذبحون الغنم وتأكلون صحيح أو لا؟ قال نعم والكلاب تلد يمكن 7 5 6 وفي السنة كل 3 شهور أو كل شهرين ومع ذلك أنتم تحافظون عليها قال نعم قال ولكن الغنم في العالم كله فيها بركة كثير أكثر من الكلاب صح؟ قال نعم صح قال فهذه البركة الله جعل بركة في الغنم لمنفعة الناس ولكن هذه الكلاب الله جعلها تموت ولا فيها بركة. Maka beliau ini merenung, ini orang ini bukan orang Islam, saya nerangkannya bagaimana, bukan orang iman. Maka beliau diam, akhirnya Allah berikan kelonggaran pada dada beliau, berikan kefahaman, berikan ilham untuk menjawab. Maka beliau ganti bertanya pada pendeta tadi, di negeri kamu kalian punya anjing yang dirawat enggak? Iya, punya anjing. Di negeri-negeri Eropa kita punya anjing, kita rawat. Kalian juga punya sapi, punya kambing enggak? Ya, punya sapi juga, punya kambing. Sekarang saya tanya, kambing, sapi itu setiap hari disembelih terus di Eropa apa tidak? Iya, disembelih terus. Sedangkan kambing dengan sapi itu setahun paling beranak berapa kali? Sapi beranak paling 1 tahun sekali, kambing 2 kali. Disembelih terus kok enggak habis. Sedangkan anjing setiap beranak 5, 6, tapi kok masih banyak sapi dengan kambing itu kenapa? Nah itulah yang namanya barokah kata beliau. Barokah itu ya begitu itu. Karena ini untuk kemanfaatannya manusia, walaupun setiap hari disembelih terus enggak habis-habis, malah di mana-mana ada sapi, ada kambing. Tapi sebaliknya, anjing itu di mana-mana beranak, anaknya kok nggak berkembang banyak seperti anjing dengan sapi. Anaknya mati atau kemana nggak tahu, nggak ada orang yang memikirkan. Itulah namanya barokah itu. فيقول دعوته إلى الله وما نزلت الطائرة إلا ينطق الشهادة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. Saya ajak dia kepada Allah, ajak dia pada Islam. Belum sampai pesawat turun, dia sudah syahadat.
فالحمد لله الذي الله أكرمنا بهذه الدعوة المباركة وأخرجنا في سبيله، فلا بد أن نشكر هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم نعمة الله ينعم بها على الإنسان هي نعمة الإيمان، وهذا الإيمان لا يحصل بالوراثة. يمكن الرجل يموت وعنده مال وابنه الكبير معه يخدمه وابنه الصغير ما يخدمه، عمره سنة أو سنتين، فإذا مات الأب الأموال هذه كلهم سواء، الصغير والكبير يأخذون سواء. ولكن الهداية الله لا يعطيها بالوراثة، بل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimuliakan dengan kerja dakwah ini. Kita perlu bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan nambah-nambah lagi anugerahnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang termahal dalam kehidupan kita ini adalah iman. Dan iman ini mahal, dan iman ini nggak bisa diwariskan. Tidak cukup dengan warisan ayah kita beriman terus kemudian kita mesti beriman, tidak begitu. Berbeda dengan harta. Ada orang punya anak, satunya sudah gede, satunya masih bayi umur 1 tahun, 2 tahun. Kemudian orang tuanya yang kaya itu mati. Maka yang gede, yang belum pernah yang khidmat terus pada orang tuanya, dengan yang kecil yang tidak pernah usaha apa-apa, itu warisannya sama. Tapi kalau iman tidak. Iman ini kadang-kadang orang tuanya iman, anaknya belum beriman. Iman ini ada kaitannya dengan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman hanya sekedar dengan warisan cukup, tidak. Kita perlu ada satu usaha agama. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.